मारी पेटे पुत्र बुढ़ाई भी वंश आरोही भी राज्य सिंहासन प्रजा संगतरे माणिक प्रजा संगतर उड़ाई विजय केतन करुछि शपथ नहीं पबियन अनाग्नि रहे सत्य बण आउ छड़िबिनी देखी राज्य अधापन राजा देवदत्त आम बेटी भाईटा को राज्य चढ़ी दे सल्लट मना मना आरी खुशी हो सल्लट भावुची आम बेनी भाईटा मरी जाई किंतु नहीं देखी नाई आम बंचीछु जे पर्यंत ता कड़ी तली थिबा विशाल साम्राज्यटा को बांकी रुचि चुरमार न करिछु से पर्यंत आम बेनी भाईटा बण मध्य बंचिक रही अरे चाची गोटाई कथा रे बड़ मध्य जिते बड़े आम बेनी भाई जड़े मुंडरिक वैद बाबा कुटीर मध्य रही आस बाबाटा अनेक समय धरी पारी जा कौन करपर्यंत आसिले निश्चय अपेक्षा करवा जे पर्यंत भाई बाबा न आसी आम बेनी भाई ये अपेक्षा करवा आ बाबा आसिले बाबा सहित आम तीन जन एकत्रित हो कुटीर मध्य को चली ठीक अच्छे देखे बाबा आसुं मो ना धरी डाकुंट बेटा बनाग्नि सर्वप्रथम ए भनाग्नि सादर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु बाबा बेटा बनाग्नि तुई बना हेलुस तो बेटा आपणकर सेवा शुश्रूषा आज मु संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाइए बाबा संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाइए बेटा बाबा तोर घाटा सब सुखलस तो बेटा सब सुखी जाइए बाबा ए देख बाबा यही हाथटा मोर दिने भांगी जाइथिला आज हाथटा भल काम करुछि बाबा ए गोड़ भांगी जाइथिला बाबा आज मु गोड़ रे चली पारुछि सतरे बाबा आपणकर चेरीमूली औषध खाई मो जीवनटा धन्य हो जाइछि बाबा मो जीवनटा धन्य हो जाइछि बेटा बाबा गोटे काम करबुस बेटा को काम बाबा धर्मर काम करबुस निश्चय धर्मर बाटे चलबुस बाबा ने रेबुस बाबा सत कथा कहबुस बेटा बाबा सत कहिबा को किया डरिबी बाबा सत कहि पछे बोले मरिबी निश्चय बाबा इटा के मन रखी रेबुस बेटा सदा सर्वदा मन रखिबी बाबा सत्य ही धर्म हो बाबा धर्म ही सत्य इटा के मानी कर चलबुस बेटा निश्चय महाप्रभु कुशल मंगल रखी रवा बेटा अब ठीक कहि छथि बाबा निश्चय माने कि चलिबे ई लोकर अनित्य अत्याचार नहीं करबुस बेटा नहीं बाबा नहीं ए लोकंकर अनित्य अत्याचार मो जीवन रे केबे मध्य करिबेनी बाबा आपण जेपरि ए लोकंकर सेवा शुश्रूषा करूछथि ठीक सेमिति मु मध्य सेवा करिबी बाबा मु मध्य सेवा करिबी बाबा हर बेटा कहता बेटा कौन सी कथा बाबा मुर बेटी अंजलि और तू बेटा बाबा दुई भाई बहनी कर चलवा के हेसी बेटा बाबा अंजलि परा मो सान भौणी ताकू स्नेह ममता दे बेस आनंद रे रखिबी आपण तिले मात्र चिंता करंतुनी बाबा आपण तिले मात्र चिंता करंतुनी ए बनाग्नि परा अछि आपण चिंता करंतु देख बेटा ओ बाबा समय तो हैला ओहो मुई खमन जाइसी अच्छा चेरी मुली ओसो कसा अनला बोले
ଇ ରୋଗୀ ମନ କେତେ ବିଷ ବେଟା ହେଲେ ବାବା ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଜମା ଡେରି କରିବେନି ବାବା ଜମା ଡେରି କରିବେନି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ବେଟା ହଁ ବାବା ମୁଇଁ ସଞ୍ଜ ବେলা କେ ପলাই আসবি ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତୁ ବାବା ऐसे बेटा ମୋ ବୈଦ ବାବା ଯାହା କହିଗଲେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଭାଇ ଆଜି ଠାରୁ ଏ ବନାଗ୍ନେ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ ପଥରେ ଚାଲିବ ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ବୈଦ ବାବା ଏ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି ଦେଖି ଭାଇ ଆପଣ ଏଥର ସମାଜ ସେବୀ ହେଇଯାଅ ଠିକ କହିଛୁ ଆଉ ଏ ସମାଜର ସେବା କର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାଇ କଣ ସେ କଥା ଆପଣ ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ ହଁ ଆପଣ ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ ଜୋରନ୍ଦାକୁ ଯାଇ କୌପିନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ଆରେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜଉଥାଅ ଖଞ୍ଜଣି ବାଜଣା କଣ ଭାବିଛୁ ମତେ ମୁଁ ଝୁରୁନ୍ଦା ଯିବି କୋଉପିନି ପିନ୍ଧି ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇବି ଆଉ କଣ କରିବେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଚ୍ଛା ନା ଗୁଣଟା କରିବେ ଭାଇ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା এইটা কলি যুগ এ কলি যুগরে সত্য ন্যায় ধর্মর স্থান নাই ଅଛି রে কেবল অধর্মর হি স্থান ভাই অক্ষয় নুহে এ পাপ জগতে অধর্মর হেউ জয় জয় অধর্ম দেবতা ସଦା ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ଜୟ ହୁଏନି ଦେଖି ଅଧର୍ମର ଜୟ ହୁଏନି ভাই କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ মনরু পাথরি গল না কোন କୋଉ କଥାଟା সেই রাজা দেবদত্তর প্রতিশোধ কথা ଏମିତି ଭୁଲିବି ଦେଖି ସେଇ ହରମଜାଦା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କଥାଟା ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଛାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ହେଲେ ଦେଖି ଏପଟେ ମୋ ବୈଦ ବାବା କଥା ମାନେ ଚଲିବି ନା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ କଥାଟା ବୁଝିବି ରେ প্রথমে করিব শত্রু কার্য ঠিক କହିଛୁ তারপরে করিব পিতৃ কার্য ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ହେଲେ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶତ୍ରୁର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ভাই ভালো মন্দ বুঝিବାକୁ হব ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବେଲି ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆସୁଛୁ ମାରିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିନି না কিছু জানিনি ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ହବ কি কাম ভাই ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାରିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ গুপ্ত চড়াই মানিক ঘরକୁ যাত্রা করি ଆରେ ଦେଖେ ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ ভাই ଦେଖେ